Here I am, nagbaktas, all alone, in the streets of Okachimachi. Woo! Asa man taon ka eh? Marag sakit na ang tail ba? I wonder where you could be. Charat, 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 charat. Oop! Looky, looky. The 7-Eleven store. Shit, gablink na. Speed lang, run. Run. Now here I am, walking towards the 7-Eleven store. But where could you be? Among the tall buildings here, where could you be? Shit, rogue stalker niya. Here I am, the 7-Eleven store, convenience store to be exact. Where could you be? Wala diha. I'll try to walk here. This small street. Padulong ambot. Asa ni padulong. Basta chuy kay siya. Murag park ng gamay. By the way, gikan kong makdo bay. Shit kaayo. Kalibangon ako, man. Susunod po ng mga tingog sa hapon niya. Na! Chit! Pang atay. Weird kayo, no? Marag, pero may nila iubos ang tone silang tingog ba? Like, when you say, Simasen, sila kayo, Simasen! Marag, hello? Dili, pwede nga, Simasen! What's up, man? Kaya na lang good. Now, I look here. Look there. Wala here. Wala there. Murag, ako'y vibes dire ba eh. Uli ko daw dire. Vibes ba eh. Dako kong vibes dire. Ayo, sus, kung pwede pa lang. Masyagit ko dire. Ayo! Murag yawa. Katagtas pa sa mga building dire eh. Rich man siguro siya. Murag rich ni siya. Rich daw siya, oh. Ooh. Chuy, basta mga trees dito. Butuan pa niya, wala na langkat na itanan. Wala di hapon. Tall building, oh. Pagkas kayo silang mga balay dito, yo. Shit, marag kalibangon na yun ko. So, I guess I'll have to go home na. Well, it was a good try. I tried my best. Rock and roll, kabagang.